Ya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah dua kapal Amerika di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kedua kapal Amerika untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan USS Mason ini merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut Amerika. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal Amerika tersebut kini telah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka tidak akan segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC karena memblokir perjanjian senjata yang didukung Amerika Serikat dan Israel. Salam menuduh Tehran menggunakan konflik yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi mereka sendiri dengan Amerika. لم نوفر جهدا على الجبهة الدبلوماسية فقد سعينا مع أشقائنا في المنطقة وأصدقائنا في العالم على وقف الحرب وحماية لبنان وصون سيادته فاخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفهم أمريكي نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس. Pemirsa, pesawat jet tempur milik Israel terlihat terbang rendah di langit Nabatiyah, Lebanon Selatan. Ya, terbang dengan kecepatan tinggi, jet tempur Israel mengeluarkan flare untuk mencegah adanya serangan roket dari Hizbullah. Diduga pesawat jet tempur milik Israel ini usai melancarkan serangan-serangan di Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pada perang Israel-Hizbullah sudah menewaskan ribuan warga Lebanon Selatan. Aktivitas militer Israel dilakukan di tengah gencatan senjata. Ya, sebuah serangan drone Israel kembali menargetkan kendaraan wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan tersebut ini menghantam sebuah mobil di jalur Dil Al-Zahrani, Habush, dan terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah yang menjadi basis kuat Hizbullah tersebut. Otoritas Lebanon masih menyelidiki jumlah korban dan identitas penumpang kendaraan yang menjadi sasaran serangan tersebut. Ya, sebuah ledakan dari serangan Israel terjadi saat seorang jurnalis Lebanon tengah menyampaikan laporan berita di distrik Nabatiyah. Ledakan dan kepulan asap terlihat jelas di sebuah jalan tepat di belakang tim liputan. مع كل سيارة تعبر هذا المحور الله أكبر هيا على الطريق نداء عاجل إلى أهالي الجنوب عامة وأهالي منطقة النبطية ومحيطها خاصة الرجاء عدم سلوك طريق الاوتوستراد بين زفتة ومدينة النبطية في الوقت الراهن حيث يكثف جيش الاحتلال استهداف أي تحرك للسيارات المدنية على الطرقات يعني منذ ساعات الصباح وحتى الآن تم استهداف 6 آليات مدنية بين تول وحبوش وكفر الرمان ودير الزهراني وخلال الأيام الماضية استهدفت عائلة من بلدة القليعة على طريق الخردلي وقبلها بيوم تعرضت شاحنة صغيرة كانت تقوم بتفريغ مستودع تجاري في بلدة حبوش للاستهداف كما تتكرر يوميا حوادث استهداف السيارات والآليات على هذا المحور حتى بات هذا الطريق. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana akan melakukan transformasi besar-besaran untuk kota-kota yang hancur akibat perang di sepanjang perbatasan Lebanon. Netanyahu menggambarkan bahwa wilayah utara akan mengalami transformasi serupa dengan apa yang menurutnya telah dicapai di Israel Selatan. זה יום גדול
במסע המשותף שלנו. אני אומר לכם, תזכרו את זה. מה שאתם ראיתם בדרום, זה מה שיהיה בצפון. לא האמינו אז, אבל הם כולם מאמינים, גם פה. רק שאלה של זמן ושל המדינה. Bisa ratusan warga berunjuk rasa di Paris, Prancis. Mereka menyatakan solidaritasnya untuk Lebanon yang diserang terus-menerus oleh Israel. Ratusan warga di Paris, Prancis berunjuk rasa pada hari Kamis waktu setempat. Mereka membawa bendera Lebanon, Iran, dan Palestina sambil berteriak menyatakan solidaritas mereka terhadap negara-negara yang diserang Israel. Demonstran mengkritik bahwa kepemimpinan Presiden Prancis saat ini yaitu Emmanuel Macron tidak efektif terhadap Israel. Sa présence au Moyen-Orient on le voit quand la FNUL, les gars de FNUL ont été tués, la France a réagi très mollement. Quand il y a eu le Français en accusant le Hezbollah, mais quand il y a eu d'autres gens de la FNUL qui ont été tués par les Israéliens, il y a eu quand même 6 morts. Personne n'en a parlé en France, donc puisqu'on voit bien que la France a perdu son rôle depuis bien longtemps. Même la langue française, alors que le Liban est un pays francophone, est en net recul également dans le pays. Depuis l'arrivée de Macron. Ça commence à devenir apaisant parce que c'est là au Liban, c'est nos familles, c'est nos compatriotes. On l'a vu aussi à Gaza, des milliers d'enfants aussi qui sont tués. Ce qui fait le plus mal au cœur, c'est pas l'acte en lui, c'est la réaction internationale, c'est la réaction du monde entier. C'est ça qui fait le plus mal. Parce que, vous savez, il y a eu toujours des crimes dans le monde. Mais c'est la première fois qu'on accepte un crime de cette façon-là, où on se tait face à un crime. C'est ça qui fait le plus mal. Para demonstran juga menyerukan agar mobilisasi publik terus berlanjut dengan alasan bahwa kesenjangan antara para pemimpin Eropa dan sebagian opini publik mengenai konflik tersebut telah mencapai titik balik. Aksi protes ini terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut di seluruh wilayah dan meningkatnya perdebatan internasional mengenai tanggapan terhadap konflik di Lebanon dan Gaza. Ya, di tengah melonjaknya harga minyak, krisis bahan bakar di Pakistan memburuk dipicu ketegangan di Timur Tengah. Sejumlah SPBU kosong sementara warga mengantre untuk mengisi bahan bakar. Mobil dan motor mengantri bahan bakar minyak di sebuah SPBU yang dijual dengan harga 500 hingga 600 rupiah Pakistan atau sekitar 1,80 hingga 2,15 US dollar per liter. Sementara SPBU lain banyak yang tutup. Warga mengeluh harga BBM yang dijual tinggi. Hal ini karena konflik Iran dan Amerika Serikat mengganggu pengiriman di Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran hingga saat ini belum selesai. Islamabad menjadi tuan rumah mediasi, namun gagal. Akibat kosongnya BBM, banyak warga tak bisa beraktivitas. ګرد کوټه کې نه پاکستاني پټرول ملاویږي نه ایرانی ملاویږي ګرد پمپونه باندې عوام په مشکلات کې دي یو لیټر نه پیدا کیږي خلکو موټرسایکلان رغاړه نیولې په غاړه کې لوېدلي چې وزدا څه په وکړي د ایران جنگ دی دلته پټرول کاخ دی. Bisa ribuan orang berunjuk rasa di Dhaka, Bangladesh terkait kenaikan biaya bahan bakar dan tarif listrik. Kenaikan harga disebabkan krisis global yang sangat menekan rakyat dengan harga yang tidak masuk akal.
Jalanan di Dhaka berubah menjadi lautan manusia pada Jumat waktu setempat. Ribuan orang protes terhadap kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak. Berbagai spanduk bertuliskan protes terhadap kenaikan dibentangkan para demonstran. Aksi unjuk rasa ini digelar oleh Partai Bangladesh Jamaat-e-Islami. Mereka mengutuk kenaikan tarif listrik terbaru. আমাদের একমাত্র দাবি তারা যেন এই বিদ্যুতের দাম কমিয়ে এবং সামগ্রিকভাবে নিত্য দ্রব্যের দাম কমিয়ে ক্রেতাদের নাগালের ভিতরে রাখেন এবং মানুষের মনের কথাগুলো জানার চেষ্টা করেন। যদি তা না করেন তাহলে ফ্যাসিস্ট যেভাবে বাংলাদেশ থেকে পালিয়েছে সেভাবেই পরবর্তীদেরকেও এইভাবে যেতে হবে। বিশ্ব পরিস্থিতি ইরান এবং আমেরিকার যুদ্ধের কারণে উত্তাল হয়েছিল, সেই সময় জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি করেছিল। সেটা কিছুটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও পরের যে দফাগুলোতে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করেছে সেটা অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এবং সবথেকে মজার বিষয় হলো রাত্রিবেলা মধ্যরাতে তারা দাম বৃদ্ধি করছে, যেন জনগণ সম্পূর্ণভাবে ঘুমের মধ্যে থাকছে সেই সময় তাদের জ্বালানি তেল এবং অন্যান্য দাম বৃদ্ধিগুলো করছে। আবার এর বিভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি হতো প্রায় 20%, 17 থেকে 20%-এর মধ্যে বিভিন্নভাবে আর কি এইটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই যে বৃদ্ধি যে করা হয়েছে এর মাধ্যমে এই যে মানুষের এই মূল্যস্ফীতি হচ্ছে, মানুষের যে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে, জীবনযাত্রার মধ্যে ব্যয়টা আসছে, এই ব্যয়টা মেটাবে কি করে? মানুষের তো আয় বাড়ে নাই। Komisi Regulasi Energi Bangladesh mengumumkan kenaikan harga listrik besar-besaran pada hari Rabu dan menaikkan tarif grosir sebesar 19,85% serta tarif retail konsumen rata-rata sebesar 16,68%. Warga juga protes kenaikan harga BBM dari 10 taka menjadi 12 taka di saat pendapatan masyarakatnya juga menurun. Ya, bisa dari serangan udara dan laut, Zionis Israel menghabisi pejabat tinggi keamanan umum Hamas di Gaza, Palestina. Ya, pada serangan udara Israel ini menjadi bukti bahwa Zionis Israel terus melakukan serangan terhadap pejuang Hamas meski gencatan senjata masih berlangsung. Serangan udara dan laut Israel ini menewaskan pejabat tinggi Hamas demi mencomot 70% kota Gaza yang diinstruksikan oleh Netanyahu.